हेलो फ्रेंड नमस्कार आसन देखिए आज जिला ପାର୍ବଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡବଲ ଅଫର। ଜିଏସଟି ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସାଙ୍ଗକୁ ପୂଜାରେ ମିଳିବ ଗିଫ୍ଟ। ଏବେଠାରୁ ବୁକିଂ କଲେ ବି 18% ଜିଏସଟି ହ୍ରାସରେ ମିଳିବ ସାମଗ୍ରୀ। টিভি এসি ଓ ଡିସ୍ ୱାସର୍ସ ଉପରେ ଜିଏସଟି 28 ରୁ 18% ହ୍ରାସ ହେଲା ପରେ ବି ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ 22 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା। 22 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲେ କିମ୍ବା ବୁକିଂ କଲେ ବି 28 ନୁହେଁ 18% ଜିଏସଟି ଉପରେ କିଣିପାରିବେ। ଏବେ ବୁକିଂ କଲେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ। ଆଜି ବି କିଣିଲେ 22 ତାରିଖର ଜିଏସଟି ବିଲିଂ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ 43 ଇଞ୍ଚିଆରୁ ଅଧିକ ଟିଭି ଉପରେ 28% ଲାଗି 26,000 ଟଙ୍କା ପଡୁଥିଲା। ଏବେ 18% ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ 23,000 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ସେହିଭଳି ଏସି 35,000 ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 29,500 ପଡିବ। ସେହିଭଳି ଡିସ୍ ୱାସର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ 54,000 ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 39,600 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଆଗକୁ ପୂଜା ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର ରହିବ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର କହିଛନ୍ତି। आम चाहूँ जे जो जीएसटी कमिला रेट 28% रु 18% से आम बर्तमान भी प्रेजेंट डेट रे बुकिंग नहीं पारू कि माल आपन को दे पारू जे लोक भावुंट जे 22 तारीख पर हम 22 तारीख पर जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर प्राइस भी आपंकर एलईडी रे 28% रु 18% होगा आपंकर एसी रे 28% रु 18% होगा डिश वाश रे 18% रु 28% रु 18% होगा से प्राइस रे भी आम दे पारू प्रकार आप 18% ये आपंकर वर्तमान बिलिंग हम 22 तारीख डेट रे बिलिंग हम कि आज आम माल दे पारू आम आशा करुँ बहुत लोक हूँ परचेज करेंगे हूँ पूजा दिवाली भितर 1600-1700 टका परसिप भैल्यू रे आप गोटे गिफ्ट मिल 8 to 10% लोक सुविधा मिल एवं लोक बेनिफिट हेबे हुए तो गवर्नमेंट रे किछि टैक्स कमे पारे किंतु सेटा मैनेज हो अधिक सेल रे अपन जे सेलटा अधिक हो सेतेरे मध्य गवर्नमेंट रो टैक्स कलेक्शनटा भी बढ़ी जीवो एपटे इंडिविजुअल क्षेत्र रे माने गोटी गणति देखिले अपन टैक्स कमी पारे किंतु ओवरऑल